Matod pa ni Propeta Isaias sa versikulo 19 sa Kapitulo 43, matod pa ang pulong sa Ginoo. Tan-awa ako naghimo og usa ka bag-ong butang. Karon mugula kini. Dili ba kamo makakita niini? Ako magbuhat og usa ka dalan diha sa kamingawan og mga sapa diha sa deserto. So, kung ato ang sabto na gisulti ni Propeta Isaias, kini gipadayag sa Ginoo ngadto kaniya aron nga iya usab kining ipadayag og isulti diha sa katawhan kay propeta man siya. Kumbaga ang papel sa usa ka propeta, siya karon ang padalhan ang pagasultihan sa Ginoo para isulti usab ni propeta ngadto sa iyahang katawhan o sa katawhan sa Ginoo. Ug mao kini ang giingon sa Ginoo nga ingon pa niya, tan-awa ako naghimo og usa ka bag-ong butang. Importante nga atuwa kining masabtan kun unsa kini nga bag-o nga butang. Mao kini ang atuang nga pagaisgutan kay kining atuang katag sugat sa bag-ong tuig aduna tay labi na sa mga dili gid Kristohanon, aduna gyud mga kanang tulumanon nga himuon aron na pagbag-o sa ilahang bag-ong tuig. Siguro ang uban ingon nga gusto na ako karon tuiga 2025 kay dili na ko moinom og tuba. Kasi tuig ana di na ginom tuba kay kuan naman na kining usa pa na impi. O ka maingon karon tuiga gusto na ako nga di na ko makautang, di na ko mangutang kanang wala na ko'y utang sa 2025. Anang uban bayaran ang utang tanan kay para palihi kay pag-abot sa 2025 aron di na makautang. Pero pag-abot sa 2025 ambot lang, masig modubli pang utang. Mas dako pa kaysa utang niya sa 2024. Ang uban po palihi man tawag ano. Nga labi nagputot, mulukso. Kaya para mutaas, madugangan ang height. Pero dili naman na. No? Bututo ba mo kan palihi? Bututo mo palihi. Kaya kung mutuo mo palihi, anhi mo sapit sa uno. Kay prayer meeting man na. Kay para malihian nga tibuok tuig 2025 mag-apil mo prayer meeting. Kay pila na ta katuig diri sa kabayan. Ha? Maihap ra gyud sa kamot ang nag-aapil. Nya. Ha? Kanang once in a blue moon ra, nakitaan ang uban pod. Musubang rag. Musubang ay pangayoon o naas kasakit. Pero gayahay di man makitaan nga nagampo sa Ginoo. Mana nga kung mutuo mo palihi, anhi mo sapit sa uno kay unang adlaw gida sa tuig 2024 maghiusat na diri maginampuay sa Ginoo. Kung namoy mga pagkaon sa inyong balay, dala diri kay atong kaunon. Kita. So mao kini ang atoa nga isgutan. Ingon pa, for I am about to do something new. Ang Ginoo mingon ani ngadto kay Propeta Isaiah, for I am about to do something new. May buot ako nga buhaton nga bag-o and I have already begun. Tan-awa ako ana ning gisugdan. Wala ba nimo makita? Ingon niya kay Propeta Isaiah, I will make pathway through the wilderness. Maghimo kog dalan diha sa wilderness. Kung tan-aw nimo ang konsepto nimo ang wilderness, nagahisgot kini og kapaitan. Kalisdanan, kalisod. Remember sa Israelites pagawas nila sa Egypt, may laya o may agi sila diha sa wilderness. Pero diha sila nagdugay sa wilderness. Supposed to be agi lang sila. Kay para mo diretso sila dito sa promised land. Pero tungod kay puluyagon kini na mga tao, ingon ang Ginoo nga tabangan mo nako nga mogawas, ipagawas mo nako sa nasod sa Ehipto og maabot ninyo ang promised land o ang yuta nga Kanaan nga akong gisaad nga na kaninyo nga akong ihatag sulod lamang sa 40 ka adlaw. So may lawik sila, nagbaktas sila paingon dito sa promised land, pero samtang approaching sila sa promised land, grabe ka mga padlungon. Kini na mga Israelites. And then, ang sagihimo, tungod sa kasukol sa Ginoo sa ilaha, gipasalaag sila diha sa wilderness. Kabalo ba magpila sila katuig nagpuyo sa wilderness? 40 years. Can you imagine? From Egypt to promised land to Canaan, mulungtad lang siya og 40 ka adlaw. Wala pa may sakyanan. Siyempre, gid siguro kalayo. May sakyanan panahon sa una. Wala man lang sakyanan sa una. Kamilyo, sa pa. May kabaw sa una, may gisutan ng Bible nga kabaw. Kamilyo, asno. Oh. Muna ilang service sa una, the rest, magbaktas. Kaya dili man ito makaya ito, musakay sa karwahe o mga kabayo o asno tanan o kamilyo tanan. Tungod kay estimated sa mga tao nga migawas gikan sa Egypt is naa sa 500,000. Katong mitabok sila sa Red Sea, 500,000 to. Kapin. Inaana sila kabaga.
o gipasalaag kining 500 ra sa wilderness. Imagine nimo, ang tanan nag-edad og 20 anyos pataas. Apil si Moses, si Miriam, si Aaron, o ang mga katigulangan nga migawas sa nasod sa Ehipto, wala na to musulod dito sa promised land. Kay giingnan siya sa Ginoo si Moses, ingon niya kay grabe man ninyo kagahik ulo. Ang mupuyo sa promised land o sa yuta nga ako ang gisaad nga ihatag kaninyo katulang migawas sa Ehipto nga nagpangidaron o 20 anyos paubos. Ang mulampas ana sila tanan dili makasulod. Mao toy hinungdan nga namatay gid si Moses, si Aaron, si Miriam dito sa wilderness. Wala to sila makasulod sa promised land tungod sa ilahang pagkagayg ulo ug sa mga katigulangan. Unsay sala ni Moses? Ang sala lang niya katong gismak niya tong bato. Oh. Nga nagyaw-yaw tong tao sukot tong mga tao nga anong wala na tubig nga mainom, uhaw na kay may mga matay mitria. Di siguro napungot na si Moses. Ampo sa Ginoo. Ingon ng Ginoo siya nga anaalag tungkod ng bato? Na ba? Para muagas ng tubig. So, duda ni Moses, imposible magay muagas ng bato, tubig, aning bato, puspusan pa niya na. Tungkod na. So, kung ang Ginoo, ito gidala siya sa Ginoo sa lataas, nga bahin, nga igo-igo malantaw ang promised land. O giingnan siya sa Ginoo. Moses, mo na ang promised land na akong ihatag sa imo ha. O sa akong katawhan. Pero ikaw, hindi na ka mamatay. Hindi ka makasulod, ana. Tungod kay nakasala ka sa kuha. Ang sala nimo, gipahilumdum bigit siya katong gismak niya tong bato. So, wala gid sa kasulod sa promised land. Mao to ang nipadayon sa promised land si Joshua nya di ba ka pa ni Caleb. Subot pa sabot ang wilderness ang gipasabot diri usa ka dapit nga diin malisod. Base nun may mga wilderness sa atong kinabuhi, but ingon ang Ginoo, I am about to do something, and see, I have already begun. Wala ba nimo makita? I will make pathway through the wilderness. Bisag lisod kaayo ang pulong wilderness, maghimo og dalan para makaagi ka. Basin og dunay wilderness na may tabo sa imong tuig 2025. Remember, God will make a new pathway para imong agian. And then I will create rivers in the dry wasteland. Kasi pasabot ani, maghimo kog tubig diha sa uga nga yuta o sa lakto na pagkaistorya diri westland sa yuta nga sayang o nausik, wala na gamit nga yuta tungod kay wilderness lagi. Kinsa may ganahan mo puyo sa wilderness? Kasi ganahan mo puyo wilderness. Murting paita diha, murot lang tubo bang sagbot tubo siguro pero pait, halos walay tubig kay uga. Pero unsay ingon sa Ginoo diri I will make rivers. I will create rivers. So, bisan taliwala sa wilderness, nga nagulagway sa usa ka mapitos ug mapait, nakahimtang sa kinabuhi, God will create rivers. Nagapasabot, maghimo ang Ginoo og blessing. Mag-open siya og mga ganghaan sa panalangin diya sa imuhang wilderness. Now, dayon na nato. There are things that will help you to start your year right. At dunay mga pipila ka mga butang na makatabang kanimo para maka-start ka sa imuhang tuig 2025 nga sakto, tama. First, get rid of the past. Kung may get rid of the past, ayaw na hinumdumi ang imuhang nangagi. Ang imuhang tuig 2024, dapat magstay lang siya diriya sa 2024. Unsa man na siya na mga nasinatian nimo diri sa 2024, kalhimti na ug ibilin diriya. Ayaw na dala sa tuig 2025. Mga pagmahay, unsa pagyod, kasuko, kaligot-got, ayaw na dala sa tuig 2025. Ibili na diri sa 2024. Kay mauna ang mahimong babag nimo nganong mahimong usab nga dili maayo ang kahimtang sa imong kinabuhi sa tuig 2024. Kay birahon man ka sa imuhang kagahapon. Birahon ka sa imuhang pangit na kasinatian sa tuig 2024. Ipahinomdom sa imuha mo na ang imuhang kanang ginatawag bitaw bitterness madala nimo sa tuig 2025 may kasayang nga gid adto kun ako pa tong gihimo gigrab ako pa tong gisugdan ako pa tong gidawat mo na hangtod sa tuig 2025 bitter lang gyapon ka sa imong kinabuhi. That's why get rid of the past. Biyai kalimti ang imuhang nangagi diha sa imuhang 2024. Ingon pa ang versikulo 18 sa Isaias Kapitulo 43, nag-ingon siya, ayaw ninyo hinumdumi ang mga butang nga nangagi o palandungon ang mga butang kaniadto. Kabalo mo kung anong gisulti ni sa Ginoo?
Maumang good ni ang nahimong hinungdan nganong wala sila kasulod sa nganong nalangan ang ilahang pagsulod sa promised land. Diyan na sila sa Ginoo na maabot ninyo ang promised land sulod lamang sa 40 ka adlaw pero naabtan sila 40 ka tuig tungod kay grabe man nila kabagulbulan. Nganong unsa man lang gibagulbol? Pagdala sa ilaha ni Moses o pag-abot dito sa Red Sea, pagtanaw nila dako kaayong tubig na pula. Pag lingay nila sa kilid, taas kayong bukid. Paglingay nila sa kilid, taas kayong bukid. Kumbaga, corner na sila. Paglingay nila sa likod, ang mga karwahe ni Haring Paraon o ganyang mga sundalo nga nagkabayo, nag-abog-abog ang dalan nga nagukod sa ilaha. Layo pa lang nalantaw nila nga gigukod sila ni Haring Paraon. Kay balo mo, sa diha nga gitugtan sila ni Haring Paraon na mugawas sa nasod sa Israel, sa Ehipto, nausab ang iyang unahuna. O dayon sa nga, dili day maayo to akong gihimo, nabuhian ako sila. Kung doon. So, gigukod sila. So, pag-abot nila dito sa daplin, sa baybayon nga dag nga pula, paglingin nila bukid, paglingin nila sa tuo, bukid, paglingin sa wala, bukid, paglingin sa likod, mga sundalo, paglingin sa tubangan, dako kayong dagat. Ug mingon sila kay Moses, gidala pa minimo diri ang mga matay. May pagibasagdan minimo dito O to nisangpit ang Ginoo kay si Moses sa Ginoo, ingon ang Ginoo iana imong tungkod sa dagat o sa tubig. Nya giana niya og dapikas. Pag-abot dito sa kamingawan, samtang lakaw sila padung sa promised land. Gutomon man gid sila. Bisa nga maayo pa man dito sa Egypt, baka kaon pa may mga karne, mga lamian pagkaon. Maayo pa mo kahimtang dito bisan tuod ulipon mi. Pero nganong gidala mi nimo diri aron lang ba mga matay? Wala mi makaon, wala mi mainom. Wala sila tubig, wala sila pagkaon. Og mao ni ang hinungdan ug babag nganong wala gyud sila nagmalampuson sulod sa 40 ka adlaw kay grabe man nila ka reklamador kay ilaha laging gihinumdom ang ilahang kinabuhi dito sa Egypt na maayo ilang nasinatian dito kakaon sila karne dito kakaon siguro sila mga bugas siguro dito mana ingo taga naay pagsulay taga gutumon sila si Moses dayon lang mahayon nganong kita lamid mo diri dala ba minimo diri aron mga matay may pagdito na lang minang matay sa Egypt. That's why, ingon ang Ginoo kay Isaiah, sultihin ragod ni sila. Ingon ang Ginoo, ayaw na ninyo hinumdumi ang mga butang nga nangagi o palandungon ang mga butang kaniadto. Mga kung naa kay gimahayan nga wa nimo buhatan ini tuig 2024. Kalimti na to, pass is pass, wala na kay mahimo. Kay kun imo tong hinumduman, mo resulta gina sa imong pagka-bitter sa imong kinabuhi. Di mamaayo ang imong plano kay puro lang kapagbahay pag hinumdom, kung mingon paganing uban sa tuwa, kung mabalik pa lang ang panahon. Usahay na sa mga magtiayon, kung mabalik pa lang untang panahon, di gud ka na ako pangsawon. Pero di naman mabalik kay 20 na kabuk anak, 20 kabuk anak. Ana ba? Dili na nimo mabalik ang naitabo karong tuig 2024. Kung na kay gimahayan kay wala nimo gihimo, kung naay opportunity nga gimahayan nimo kay wala nimo dawata, kalimti to. Because God will create new pathway and create rivers bisan diha sa wilderness. Sigurado, makasinati kita pagsulay tuwing 2025. 100%. But always remember, maghimo ang Ginoo og rivers. Mga panalangin, diha taliwala sa wilderness, sa imong kinabuhi. And new pathway, dalan, bagong dalan, diha sa imong mga wilderness, sa imong kinabuhi, tingali by the year 2025. Second, start your year with prayer, with a prayer. Mao to ang gingon. Sa to, start your year with a prayer. Manhagiton gid man ako. Mas mutuo man mo sa dili sa kining sa pala. Paul, ang ablisa. Adi day. Ato ang hinumduman ang tuig 2025 pinaagi o atong sugdan ang tuig 2025 pinaagi sa pag-ampo. Manamo tuo man ka sa lihi o sa dili. Mas maayo mo anhi ka sa Pitsa 1 2025 tungod kay tama ang gingon diri. Start your year with a prayer. Dili chismis. Kay tibuok tuig 2025, imbis mahimo kang prayerful, mahimo kang chismosa o chismoso. Mahimong marites, super marites. Pag-abot sa 2025, kay nag-start man sa year, sa Pitsa 1 og chismis. Siging marites diya sa kadalanan, Pitsa 1 sa January, tibuok tuig, marites. Ana.
Daghang kinabuhi madao tungod sa marites. Ha? Malakita gid ba nako, muanhi mo diri sa pitsa 1 kay mao ni ang gingon, start your year with a prayer. John, o ingon pa ang 1 John 5:14 ato ang basahon sa Bisaya. Unang Juan 5:14. Ingon ang bersikulo 14, ug ang atong nabatunang pagsalig kaniya mao kini nga kun mangayo kita og bisan unsa sumala sa iyang kabubuton, siya mamati gayud kanako. Gusto ka nga dunggon ka sa Ginoo? Gusto ka nga ihatag sa Ginoo ang imong gitinguha sa tuig 2025? Basin 2024 pa lang, napata sa 2024 ginaplano na, ginahanay na nimo ang imong tuig 2025. Gusto ka nga katong imong gihanay, giplano, gihandom sa tuig 2025, makabot nimo to tanan. Start your year with a prayer. Ha? Kaya ang Ginoo mutubag, basta ikaw mangayo lang diha kaniya. Ingon ang Jeremiah 29:12, then you will call on me and come, and I will listen to you. Oh. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Basta muduol ka sa Ginoo, mutawag ka kaniya, mag-ampo kaniya, sigurado mamati gayud siya sa imo ha. Ha? Pila ba sa inyo diri naka-experience ana? Nasa diha nag-pray ka sa Ginoo, miracles happen. Doon ay milagro nga naitabo. Ha? Kung wala ka ka-experience ana, tingali wala jud ka nag-ampo sa Ginoo. So agi tunta ka pag-ampo, sugdi imong tuig sa 2025, diha sa pag-ampo, sigurado tubagon ka sa Ginoo. He will listen to you because saad na niya. Si Jeremiah nag-ingon, kana siya girelay niya ang word sa Ginoo. Then you will call on me and come and pray. Call on me, tawag ka nako, muduol ka nako, ug mag-ampo ka nako, and I will listen to you. Sigurado mamati ang Ginoo sa imo ha. Dili man bungol o buta ang Ginoo. Ingon ang katong alawiton bitaw, kaya ang Dios dili bungol ug dili buta. Nga dili niya madungog ang ug makita ang imong mapag-ampo. Oh. Ingon pagani si propeta Isaiah, mubo ba ang kamot sa Ginoo para dili ka niya maabot? Kung literal ni pasabton, layo gid naman Ginoo, layo gid pero nagpasabot lang na ba? Nga walay imposible sa Ginoo. Bisag asa ka, maabot ka sa kamot sa Ginoo because God is everywhere. Adili ta mutuo kay Soriano nga ang Ginoo is not everywhere. Kay supuhon ka niya kay ang Ginoo daw wala sa tanan dapit. But because God is powerful, so I believe God can reach you. Bisan asa pa ka mutago. Ingon pa itong kanta. Bisan asa ko mutago, o bisan po asa ko muadto. Ang Dios mag-uban ka nako ug magsunod ka nako. Tunood na siya. Ikatulo, meditate on God's word. Unsa daw? Ay ang ganina start your year with prayer. Karon meditate on God's word. Tun ang pulong sa Ginoo bana tama-tama. Mag-prayer meeting ta. Mag-pray ta sa Ginoo and the same time mamati ta sa word sa Ginoo. Makabasa ka sa word sa Ginoo, makapasalamat ka sa Ginoo. So muna start your year through meditating the word of God. And Joshua chapter 1 verse 8. Kisa nagingon ani? Ang Ginoo. Gisultian sa Ginoo si Joshua kay nga naman. Ang dako kaayo nga responsibilidad nga gihatag sa Ginoo, gipapasan sa Ginoo kay Moses, nabalhin na didto kay Joshua. Kay si Moses namatay man. Wa man siya makasulod sa promised land. That's why siya karon ang gibilinan sa pagpangulo, pag-lead, pagdumala sa iyang katawhan nga mutabok sa Jordan River aron makaabot sa promised land. Kay dili man basta-basta. Kung sa panahon ni Moses nga mitabok sila sa Red Sea, pag-abot po ni Joshua, kinahanglan silang mutabok sa Jordan River para makasulod sa promised land. Ang Jordan River, dili siya sapa nga pwede ra nimo ihulho ang imong pantalon nya mutabok ka. Kinahanglan nimo og barko para makatabok ka sa Jordan River. Dako pa ng Davao River, unsa pay dako diri nga sapa? Dako pa ng sapa dira sa may Agusan, kanang gipuy-an ni Lulong sa unang panahon. Dako pa diha. Moto sa diha ang nagpray si Joshua og nangayo si tabang sa Ginoo, may gisulti ang Ginoo sa iya. Paunaha ang nagdala sa kasabutan. Pagpili og 12 ka pangulo, mga pangulo sa Israel, og sila ang payayunga sa kasabutan. Can you imagine? Paunaha. Murag ipapasaan pag itong bato pagani. Di man ka sa diha nga ila kining gituman, matag tikang sa 12 ka pangulo nga nagdala sa katong kasabutan nga ilang gidayungan. Matag tabok.
o mataglakaw diha sa tubig, muatras ang tubig. Kung ang ilang milagro sa una, gipika sa Ginoo ang Red Sea, sa panahon ni Joshua, tagatamak atong nagdala sa kasabutan, muatras ang tubig. Ug musunod ang katong daghan ng mga tao sa ilang likod, andun nakaabot sila sa Promised Land. Wala may barko sa una, wala may sakayan sa una. Mo nang ilang gikabalak, ano sa una mo pagtabok, ano Promised Land? Pero sa gihimo, grabe ang gihimo sa Ginoo. Gihimong gamhanan ng katong mga tao nga nagdala sa kasabutan, sudlanan sa kasabutan, ug matagtabok mo atras ang tubig. Aron sila maka-army. Sulayay daw na ninyo, bas hindi ay? Kuyaw kayo ang milagro sa Ginoo sa una nga gihimo sa ila. That's why ingon ang Ginoo, kini ang hinungdan. Ngano nakatabok sila? Kay ingon ang Ginoo kay Joshua, diha sa Joshua chapter 1 verse 8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Paano nakasulod sila sa Promised Land? Sa Bisaya pa sa laing termino, ingon pa niya, pag maisugon, ton ay ang balaod, adlaw o gabi. Oh. Aron ka magmalampuson o magmauswagon. Nakasulod sila sa Promised Land because si Joshua, nagmalig-on siya. Ingon sa Ginoo, pag malig-on o pag maisugon. Nga naman, ano mauman ang pasidaan sa Ginoo kay Joshua, kapag malig-on o pag maisugon. Kaya mga tao ngayang gipanguluhan, the same na mga tao ang gipanguluhan ni Moses, mga bagulbulan, mga reklamador. So may puruhan na basin pag-abot, itos daplin sa pa. May siya, matay ni Joshua. Binuang naman nga, naglaroy-laroy, tadri 40 katuig, di sa kamingawan niya. Tanto-tanto, di man, di takatabo kaning tubiga, kay dakuman kayo. May pamubalik na lang ta sa Egypt. O kahit, dahil na lang ta puyo sa wilderness. Total, nagpuyo naman ta 40 katuig, dahil na lang ta. So, posible ana ang mga statement nila kay Joshua. Pero si Joshua, grabe niya kalig-on. Nga naman, kay kung ikaw siguro to nga, mangulo, ngayon kabitaw, tuod, dahil na lang tuod, eta. Total, si Moses na may gingnan sa Ginoo nga, patuon ta diha. Dili man to direct Ginoo nagsulti so kasi Moses to gingnan. Nadalahon ta dito sa Promised Land niya kay may tubig. Dili na lang ta mag-settle down sa wilderness. Kay gawas nga doon ay tubig nga dako. Unsa ito po? Ang Promised Land occupied na. May mga dagkong syudad didha ang Promised Land. May mga city nga dagko kay paril. May mga kaliwat ni anak didtoan na mga Nephilim. Tubalumog Nephilim. Mga giant diha sa Bible. Kung taas na si Yao Ming, si Wimbanyama, isa pa'y tag-as sa NBA. Layo ra kayo na sa height sa mga anak ni mga kaliwat sa Nephilim. Kay mga giant to sila na mga tao. Katong nakig-away kay Joshua nga si Goliath, kay David nga si Goliath. Kaliwat tong anak, kaliwat to sa Nephilim, kabalumog Nephilim. Mga anghel nga nangasawa og babae nga tao, ug ang ilang kaliwat gitawag og Nephilim, mga giant. Naana na dito sa Promised Land, una pa sila ni sulod dito, occupied na. So kung imong sabton, kung ikaw si Joshua, matay, di na nagyon siguro ta sa wilderness. Ano kay gawas nga na isa pa, dako kay isa pa. Nano may mga syudad na maturo kag mangilog. Kasi karnihon ta dito kay mga giant pag ito. Pero tungod kay nagtuon man si Moses sa balaod sa Ginoo. Ituon niya kini adlaw o gabi. Unya gi-apply niya ang word na pag maisugon. So, isog si Joshua. Mo tani sulod gyud siya. O gidala niya ang mga ginsakpan. Another one, stay focused on positive thoughts. Basin og naay mga pangunahuna nimo, negative na mga pangunahuna diri sa 2024. Kalimti na to. Kato ang gingon get rid of all your bitterness, all your past nga dili maayo. And start your year sa usa ka mga positibo na mga hunahuna. Ay nahuna-huna nga basig pareha lang gyapon akong tuig 2025 sa tuig 2024. Basin mayon ka ba? Kung ikumpara nimo nga basin akong year baya 2023 grabe namo ka abundansya pagka 2024 dili na abundansya nagpait ang kinabuhi din mayon na pagka 2025 pait lang gyapon siguro ni. Ayaw na pag-focus sa mga positibo. Kung nagpait ka karon tuiga 2024, kung daghang mga pangitabo sa imong kinabuhi nga negatibo para sa imo kalimti na to siya and focus sa mga positibo na mga panghunahuna, mga panglantaw sa tuig 2025. Ang Romans 15:13 nag-ingon, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. May the God of hope
fill you with all joy and peace. Oh. Dapat mauna ang imong life sa 2025. Punon nimo imong kinabuhi sa kalipay o kalinaw. Pinaagi sa pagsalig sa Ginoo. Aron ka ang imo dong pagsalig sa Ginoo makapuno kini kanimo og paglaom pinaagi sa tabang sa gahom sa balang espiritu. You may have, ingon pa ang Philippians 4:8, you have to set up, you have to set up a healthy environment in your mind if you want to produce fruits of positivity. Mga healthy environment dira sa imong hunahuna. Kato lang mga healthy, imong i-absorb sa imong hunahuna aron ka makaproduce og bunga sa pagka-positibo. Para imong year 2025, dili ka negative permanente. And then you are who God says you are. He says, you are redeemed, loved, fearfully, and wonderfully made, chosen, a light, a new creation, a royal priesthood, a people of His own possession. And now, atuang nga hinumduman, ingon na mga igsoon diya sa Ginoo, nga kinahanglan atuang i-fix ang atong hunahuna diha sa kung unsa ang tinuod, honorable, right, pure, and lovely, and admirable. Now, God's presence will set you free from your pessimism, hopelessness, and discouragement. And I want to share with you, dali lang ni siya, kining gitawag, what God wants from us this new year. Unsa bagyod ang gusto sa Ginoo kanimo, kanako, kanatong tanan niining bag-ong tuig. Naibalo na mo sa gusto sa Ginoo? Ha? Malay nimo basi gusto sa Ginoo nga madato ka sa tuig 2025. Di mo sugot ana. The first, ang gusto sa Ginoo, God wants us to know His will and to do His will. Gusto sa Ginoo nga imuhang masayran ang iyang kabubuton o dili lang masayran kundi imo pagyong buhaton ang iyang kabubuton diha sa imong kinabuhi niining 2025. Unsa ba gyud ang kabubuton sa Ginoo? Kana ang sayra. O kung mahibaluan nimo ang kabubuton sa Ginoo, buhat apod. Ha? Buhat apod. Ingon ang Ephesians 5:15 and 17, be very careful then how you live, not as unwise but a wise. Pag-amping sa pagkinabuhi, dili ingon sa way kaalam, apan ingon nga maalamon. Because the days are evil. Kaya nga atong adlaw, dautan na. Yawan po na kini nga adlaw. Wala ta masaya 2025 unsay may tabo. Si Bilwar ba, o gira ba, girahon ba ta, o linog ba, o napabay bagyo maabot. The days are evil. May kag mga balita karon, grabing patay dito, mga krimen dito, kagahapon lang ay gitulis niya sa Carmen. Oh, isa patay. Nyaging adlaw na gitulis sa Makilala, may isa kabuk patay. Nyagi pag yung pila ka adlaw na guard gipatay. Tulis sa gyapon yun dai. Mga nagkadaiyang krimen, mga nagingon na pulo sa Ginoo, be very careful and be wise. Because the days are evil. Therefore, do not be foolish. But understand what the Lord will is. Pagka dili maalamon, kung dili pag maalamon, sabta kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Mabita mag-pray ta. Sugdan nata itong tuig with a prayer. Mag-pray ta sa Ginoo, unsa bagid ang wills ni mo Lord karon tuiga. And teach me to do your will. Kay bisan og sultihan pa ka sa Ginoo unsang plano sa Ginoo sa imo, pero kung gaya kag ulo, di nimo buhaton ang iyang kabubuton sa imong kinabuhi, then wala may tabo sa imong kinabuhi. Pangit gyapon imong tuig 2025. Ikaduha, He wants us to know what is good and acceptable and godly, straight from His mouth. Ayaw na mo paabot karong pitsa 31 Martes. Nga moingon ka nga maghimo kog si tawag ka na ginahimo kay nila. Oh, New Year's resolution. Sugod karong gabi di na jud ko miinom. Pero tungod kay na may ilimnon sa tubangan, inom sa nako ni. Ano ba? Dili na madala New Year's resolution. Dili na madala. Kanunay lang hinumdumi. God wants you to know what is good and acceptable and godly straight from His mouth. Gusto sa Ginoo nga mahibaluan nimo, masayran nimo kung unsa lang ang Dios nun. Straight from the mouth of God. Godly nga kinabuhi. Gusto ka nga mahimong bag-o ang imong tuig sa 2025? Tinguha nga mahilikay ka niining mga butanga nga dili makapalipay sa Ginoo. Gusto ka gamiton sa Ginoo by the year 2025?
gamiton ka sa Ginoo, basta makinabuhi ka godly, straight from His mouth, straight from the mouth of God. Kaya ang gamiton lang sa Ginoo katong mga angay pagagamiton. In Romans 12:2, sige ngon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So walay New Year's resolution dira. Walay bisan unsa nga resolution nga mabasa nimo dira. Ang hagit lang sa Ginoo sa imuha, ayaw pagpahiuyon niining kalibutana. Apan ipabag-o hinuon ang imong hunahuna. Oh, change your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Mao na ang kabubuton sa Ginoo. He wants you to live, or He wants you to live not to be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Gusto ka gamiton sa Ginoo by the year 2025? Then, do not conform to the pattern of this world. Unsa ba ang pattern ini nga kalibutan? Anything nga against sa kabubuton sa Ginoo, anything nga sa lawayon at ubangan sa Ginoo, mao na ang pattern sa kalibutan. Ang gusto itudlo sa kalibutan sa imuha, mao nga magkinabuhi kang kalibutanon. Kung gusto niya sudlo nimo ang tanang pattern ining kalibutana, masugal man, mabisyo man, mga binuhatan man, nga dili maayo at ubangan sa Ginoo, mao nang gitawag pattern ining kalibutana. Ug hantod na magkinabuhi ka sa pattern ining kalibutana, dili gyud ka magamit para sa kahimayaan sa Ginoo. Kung ipugos man nimo nga ipagamit ang imong kinabuhi diha sa Ginoo, bisan nagsubay ka sa pattern ining kalibutana, sigurado dili malipay ang Ginoo sa imong gihimo. Katapusan, He wants us to grow spiritually and emotionally mature. Nganong kauban man ang spiritually and emotionally mature? Kaya nga naman, kung lig-on ka spiritually o lig-on ka emotionally, dili ka basta-basta nga mo undang sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili ka basta-basta ma-fall sa pag-alagad sa Ginoo. Nga naman, strong ka spiritually. Nakadungog ka og mga makapasakit sa imuha nga pwede na unta nga mubiya ka sa New Hope. Pero tungod kay strong ka pod emotionally, mayon ka nga mga lamas ra na sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero kung dili ka strong spiritually, dili pud ka strong emotionally, pag-abot nga nakadungog ka istorya nga dili maayo para sa imo, nasakitan ka, mayon ka nga di na ko musimba oy. Inaana man gyapon din ng mga Kristohanon unta na. Anong inaana man na sila? Di na ko musimba. Ano man? Dili maka strong spiritually. Mo na kay dili pud ka strong emotionally, nadala ka. Mo nang ingon Riyab, God wants you to know that He wants you to grow spiritually and emotionally mature. Oh, this is the time of year para sa pagsugod diha sa imong kinabuhi. In 2 Peter chapter 3 verse 18, sige ingon, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory for now and forever. Amen. But grow in the grace and knowledge of our God, of our Lord and Savior Jesus Christ. Dapat muhingkod ta diha sa Ginoo, pinaagi sa grasya. Managitong gid mo nako nga ati mana ang imong spiritual life. Ati mana ang imong spiritual life. Ayaw sugot nga ang imong 2025 payat kaayo ang imong spiritual life. Mapariha ka atong istorya nga taxi driver nag-drive sa sakyanan and then samtang galawig siya sa dalan, may nakita siyang tambok kaayo nga tao ni para sa iyang taxi. Og nabalaka siya kay pasad ako ba nin tawhana? Pasakyod ba nako o dili? Pero tungod kay driver og mangarta man siya, iyang gipasakay. So gipasakay niya ang dako nga tao, halos maghuot diya sa taxi. So nagpadagan siya. Naman ay center mirror ang taxi. Siplatan niya sa center mirror. Bukugon man ang iyang pasahero. Bukugon ba? Payat kayo. Pislango ang ladom kayo gadriya. Pagpayat kayo, maklaro ang bukog sa imong naong. Mga bukton. Taas ang liog, basta payat kayo. O, ano man na? Ano man tong taba dariya ang magsbitay, dariya. So tanaw niya payat kayo. Hibulong siya, ano payat man niya sa kataba kan to akong ipasakay. Ano payat man niya ako pasahero? So sa kahibulong niya, iyang iligi. Sa tambok man, ganun diri sa center meron ako, payat man. Kung iyang na-realize, ang nakita niya sa mong tao sa side mirror, dili ang iyang physical na lawas,
kundi ang iyang espirituhanong bahin sa kinabuhi. So nakita niya, ang mao nga tao spiritually malnourished, pero physically abnormal, obese. Ha? Subot pasabot, kung gipatabang nimo ang imong physical na lawas, pataba abot ang imong spiritual life. Imagine nimo ang imong lawas, makauno nimo 3 times a day. O pa'y labot ang 3 times a day nga snack. Napa'y midnight snack. Uban sa inyo, ubang pa sa'yo sa buntag, kay mukaon, siguro. Kay concern ka sa imong lawas, kay gigutom, gusto pagkaon, gusto ka nga healthy, tambok, dakong lawas. O sa tanaw nimo, kung di ka kakaon, o isa ka higayon sa tulo ka adlaw, o isa ka semana, mamatay ka. Anong makaantos man ka, na ang imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi, ka isa lang man imong pakaunon sa isa ka semana. Mamaya, dyan ka! Sulay God, ayaw pagkaon, isa ka semana. I mean, kaisa lang ka magkaon sa isa ka semana. Usay may tabo sa imong lawas. Mamayat, magkasakit-sakit, basig mamintal, hospital pa ka. O basig makita ang kalasdalan, magsipasipag lata, o maggrabe na kinoplano. Ha? O mag-drive-drive, isa mo na sakyanan. Kung dili ka mukaon, makatuluhi gayon sa isa ka adlaw. Kung kaisa lang ka mukaon sa isa ka semana, sigurado, mamayat ka, masakit ka. Hinanap po na itong spiritual life. Kung kaisa lang di mo pakaunon, Sunday lang di mo pakaunon, hindi mo yung ka magtarong paminaw, sila lang chismis silingan sa tapan. O, mag-kurik-kurik cellphone, samot na. Ha? Sa kabulan, wakay kaon-kaon, patay na ka spiritually. Kung buot lang na ito sabton. Mga napakaunon na ito. Isa nga, pamahagi para makakaon, imong spirituhan, bayan sa kinabuhi, mag-ampo, magbasa sa puno sa Ginoo, mag-apil o prayer meeting, mag-apil sa inyong tigom, like sa life group. Sir Domingo, marag ikaw siguro mag-life group. Hindi mo katingog. Sa pag yun, mag-apil o mga fellowship, mga tigom, kay para healthy ato spiritual life. Kung ang imong lawas, katulog kay gayon sa isa kadlaw yung pakaunon para healthy, pwede magkatulo ang imong lawas. Kung pray ka. So, start your year diha sa pagtubo sa imong espiritualong kinabuhi o pagkahikot sa imong emotional nga bahin kay mao kini ang gusto sa Ginoo.